Daytoy ket Halaman. no, Ilocano. Sabong. Sabong. Ano to? What do you call this? Lames. Lamis. Waig. Jaywaig. Won. Nalukmeg ti Baka. dakkel ti Balay. balay. Isulat mo ang balay. Balay. Ba. Anong letter yung ba? B at? A. B at A. La. L. L at? A. Lay. Ano yung last niya? Lay. Y or W? Y. Y. Very good. Mag-spelling ka na, alam mo na. Babae ti. Istra. Anong istra? Maestra. Maestra. Ito, ma. M at? A. Alam Ma. ko na A. Yung A. Ay, sorry. A. E. E. S. S. Maes. Tra. Anong yon? Anong letter yung maes? S. S. Tra. R. T mo na T. Alam mo na yung R. T. Tra. Ra. Anong letter yung susunod sa R? Ra. R at? T. No A. R at A. Maestra. Ito. Sa dinno ti ayan ti lapes, ada ti siro, kuno da ti rabaw. Rabaw. Sa dinno ti ayan ti bao, ada ti siro, kuno da ti rabaw. Hero. Sa dinno ti ayan ti bola, ada ti uneg, kuno da ti ruwar. Uneg. Sa dinno ti ayan ti bandera, ada ti sango, kuno da ti likod. Likod. Tango. Dati, sango. Binugan mo yung dati sango. Niluloko mo ako Ito. Babae ka din ni Eva. When or saan? W-E-N. When. Sige, ay sulat mo. When. Kaliitin mo naman Adda ka di sa katila mesa? When. Bakit when? When. Gayahin mo din yan. W-E-N. Narugit ka di ti basura? When. Duwa ka di ti saka ti pusa? Na pinagtangkang. Adda ka di gatas ti baka? Punak. Nalamiis ka di. Nalamiis na sana. Nalamiis ka di ti ice or yellow? Yes. Anong yes? When?